Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam, sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina badhalu juhudahum li'ila'il islam, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Pagar Nusa, Dewan Khos Pagar Nusa, Majelis Pendekar Pagar Nusa, Pendekar Amiruddin Faisal, Ketua Pengurus Cabang Pagar Nusa Kabupaten Cirebon beserta jajarannya, Pendekar Haji Asep Saiful Billah, Ketua Pengurus Wilayah Pagar Nusa Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya, Pendekar Haji Muhammad Nabil Harun, Ketua Pimpinan Pusat Pagar Nusa beserta jajarannya, dan yang saya hormati pula Ketua Pengurus Anak Cabang Pagar Nusa Kecamatan Astana Japura, Pendekar Fahim Salahuddin, beserta seluruh pendekar Pagar Nusa dan warga Pagar Nusa sedunia. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ma'unahnya. Amin. Pada malam hari ini, malam ketiga pengajian kitab tafsir surat Al-Qadar, tepatnya kita berada di malam Senin, malam tanggal 25 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Mudah-mudahan barokah kita sama-sama mengaji kitab tafsir surat Al-Qadar ini. Kita semua yang hadir, baik secara langsung maupun dari tempat yang berlainan, dari rumah, dari tempat dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal musannifin wal ulama'il 'amilin wa nakhussu khassatan tammatan ila hadrati Sultan al-Awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina al-Muhajir Abu Allah Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Faqih al-Muqaddam Muhammad ibn Ali Ba'alawi wa Syekh Abul Hasan al-Shadili wa Syekh Bahauddin al-Naqsyabandi wa Sayyid Abil Abbas Ahmad al-Tijani al-Habib Umar ibn Abdul Rahman al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras al-Habib Abdullah ibn Alawi al-Haddad wa Sayyid Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa ila hadrati السيد أبي بكر بن عبد الرحمن السقاف، السيد علي بن أبي بكر السقاف، الشيخ أبو بكر بن سالم باعلبي، وجميع أولياء التسعة الذين بلغوا الدين بيجا، وخصوصا الشيخ شريف هداية الله سنن gunung Jati Cirebon، الشيخ Pura Kerawang، الشيخ ذات الكهفي Cirebon، الشيخ صمد الله، مولانا سلطان حسن الدين Bandung، الشيخ عبد المحي Bamijan، الشيخ Panjalu، الشيخ عبد المقي، الحبيب حسين بن أبي بكر العدرس Barbatan, Pangeran Raja Muhammad, Pangeran Duum, Ki Muta'ad, Ki Krian, Ki Abdul Jalil, Ki Muqtadar, Ki Nawawi Banten, Ki Saleh Darat Semarang, Ki Khalil Bangkalan, Ki Hashim Asy'ari, Ki Abbas, Ki Anas, Ki Ilyas, Ki Akyas, Ki Ahmad Zaid, Ki Ahmad Syatari, wa jami'il masyayikh il ma'ahid, Utut pesantren, pesantren Kempek, pesantren Gedongan, pesantren Cibaringin, pesantren Mertapada Kulon, pesantren Lirboyo, pesantren Ploso, dan pesantren-pesantren yang ada, masyaikh pesantren-pesantren yang ada di Indonesia.
wabil khusus wa khusus khasatan tamatan la hadrati guru besar Bagar Nusa almarhum al-maghfur lah Kiai Al-Hajj Abdullah Ma'sum Jauhari. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'ali darajatihim fil jannah wa'id alaina min asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Waqala al-imam as-Suhaili rahimahullahu ta'ala, nandika sapa al-imam as-Suhaili rahimahullahu ta'ala firraudil anf, dalam kitab Raudil Anf dari Imam Suhaili, waman utawi sapane wong iku ra'a lamun ningali sapa man nabiyana ing nabine kita Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mimpi Nabi Muhammad walaysa lan orana iku ing dalam mimpine siman apa makruhun perkara kang ora disenengi, lam yazal mangka ora gingsir senantiasa siman moy khafifal hali kuringan tingkah. Siapa mimpi Nabi Muhammad maka dia akan senantiasa berada dalam keringanan dalam segala lakunya. Wa in ro'a lamun ningali sapa man hu ing Kanjeng Nabi, ngimpi maksudnya ngimpi Kanjeng Nabi fi ardin jadbi ing dalam tanah kang gersang, sobat maka sarwatulus subur opo ardun jadbi. Tiada orang mimpi Muhammad tempat mimpinya itu tempat yang gersang. Barokahnya bermimpi dengan Rasulullah, tanah itu akan menjadi subur. Au fi ardi qaumin madlumin, atau ing dalam tanah wong akeh kaum madlumin kang dizalimi. Di situ terjadi kezaliman yang merajalela, intimidasi, perlakuan yang tidak baik. Nusiru maka bakal ditolongi sapa kaum. Waman utai sapane wong iku ra'a iku lamun ningali sapa man hu ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, fa ing kana mangkala men ana sapa man iku maghmuman iku wong kang lagi susah, lagi galau. Dia bermimpi Rasulullah, pasti zahaba mangka ilang apa ghamuhu apa kegalauan siman. Kegalauannya akan hilang. Au madyunan atau wong sing duweni utang. Mimpi Kanjeng Nabi wong mau utangnya kepeng. Utang sapa sing ora, utang leasing, utang ning bank. Qadallahu maka bakal nyauri sapa Allahu Gusti Allah dainahu ing utange man. Wa ing kana lan lamun ana sapa maniku maghruban iku wong kang dikalahaken nusira maka bakal dimenangkan sapa siman. Wa ing kana lan lamun ana sapa maniku mahbusan iku wong kang ditawan, dipenjara, utliko maka bakal dilepasakan, diujulakan. Wa in kana namun ana sapa maniku abdan iku seorang hamba, jadi kaulane wong ngimpi Kanjeng Nabi, utliko maka bakal dimerdekakan sapa. Wa in kana ghaiban namun ana sapa maniku ghaiban iku wong kang ilang ya, lunga, hilang, mimpi dalam keadaan dia mungkin tersesat, hilang, entah di mana, nggak tahu jalan pulang.
barokahnya bermimpi Rasulullah roja'a mangka bakal balik sapa siman mau ila ahli maring keluargane man saliman hale selamat. Wa in kana mu'siran lamanana sapa maniku mu'siran iku wong kang fakir melarat aghna mangka bakal nyugihaken hu iman sapa Allah taala. Wa in kana lamanana sapa maniku maridon iku wong kang lagi sakit syafahu Allah taala mangka bakal marasaken sapa hu iman sapa Allah taala. Fadilah bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada kaya mengkono keterangan fi Rauhil Bayan fi suratin Najm, dalam kitab Rauhil Bayan fi suratin Najm. Qala Haqqi An-Nazil ngendika sapa Imam Haqqi An-Nazil. Sami'tu krungu sapa isun anna ba'dal ikhwani stune sebagiane pira-pira batur. Yaro iku ngimpi sapa ba'dul ikhwan hu ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam fi ru'yahu ing dalam mimpine wong binuqsani ba'di syama'ilihi kalawan kurange sebagian bentuk atau watake bentuknya Kanjeng Nabi asyrifati kang mulia. Diterangkan orang siapa bermimpi, ada seorang sebagian teman-temannya Imam Haqqi An-Nazili bermimpi Rasulullah kok nggak jelas gitu, mimpinya nggak penuh, jisimnya Rasulullahnya nggak kelihatan penuh. Ini gimana? Wawa utawi nuqsani ba'di syamaliku raji'uniku balik ila ahwalir ra'i maring piro-piro tingkai wong kang sengimi yang wong kang ngimpi ya. Jadi itu kembali kepada siang mimpinya itu, gimana dia kok sampai bermimpi Rasulullah nggak sempurna, nggak kelihatan secara utuh. Ditaghayyuri ahwalihi karena berubah piro-piro tingkai ar-ra'i fil istiqomah dalam istiqomah. Fa innahu karena stune Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam bukan mir'ati ku kaya cermin, tergantung kitanya. Kita yang mimpinya nggak bener, yang maksudnya kurang istiqomah, ya nanti mimpinya nggak penuh. Itu sebagaimana keterangan dari Imam Haqqi An-Nazili. Intah. Al-Ghazali, jika sapa Imam Al-Ghazali laisal muradu annahu yara jismahu. Dari Imam Ghazali laisa ora ana apa al-muradu kang dikarepaken iku annahu stune si wong iku yara iku ngimpi atau ningali jismahu ing jisime Kanjeng Nabi asy-syarifah kang mulia. Wa badanahu lan badane bal mithalan, bahkan kayak perumpamaan, maksudnya kayak seperti, jadi tidak. Dari Imam Ghazali bakal wong ngimpi Kanjeng Nabi ku hakikatnya dudu Kanjeng Nabi, tapi dudu badane Kanjeng Nabi, tapi seperti itu. Soro dalikal mithal dadi wong kono-kono contoh mau iku alat dan iku dadi alat, dadi wasilah. Ya ta'adda biha al makna kang bisa nekaken biha kelawan alat apa al makna apa makna. Alladzi huwa nafsuhu qala. Jika sapa Imam Ghazali wal alat utawi alat utarotan anakalane iku tak kuna nopo alat iku hakikatan iku hakikat. Alat itu ada kalanya yang memang dengan makna sebenarnya, watarotan lan anak lan sejine ambalan tak kuna nopo alat iku khayaliyatan iku khayali apa imajinatif. Jadi abstrak atau yang khayali. Jadi bersifat tidak nyata, khayali. Wan nafsu ghairul mithal al mutakhayyil. Fama ra'ahu minasyakli laisa huwa ruhul mustafa. Fama mangkau te perkara ro'a kang ningali sapa manhu ing Kanjeng Nabi minasyakli saking bentuk liku laisa iku rana apa huwa apa ma ra'ahu iku ruhul mustafa iku yang Nabi al mustafa. Wala syahsuhu, dan bukan pula bentuk sebenarnya. Bal huwa balik utawi asyakl iku mithalun iku contoh alat tahqiqi ngatasé kenyataan. Jadi pendapat Imam Ghazali bermimpi Rasulullah itu bukan kenyataan Rasulullah, tapi bukan badan yang sebenarnya. Itu kalau menurut Imam Ghazali. Qala ketika sapa Imam Ghazali wa mithlu dzalik. Tapi seumpamane mengkono-kono mau. Laisa takunu ta hakikatan wa takunu khayaliyah. Manutai sapane iku yaro iku lamun ngimpi sopaman Allah Ta'ala fil manam. Ini kelasnya para nabi ini. Begitupun juga orang yang mimpi Allah Ta'ala di dalam tidurnya. Fa inna dzatahu mangkastune dzate Allah Ta'ala iku munazzahun iku dibersihaken an syakli saking bentuk. Zatnya Allah tidak ada bentuknya. Jadi artinya apa yang dilihat itu bukan itu.
munazzahun 'anis syakli saking bentuk wasurati lan rupa. Walakin tantahi tetapi ne katok apa ta'rifatuhu apa pengetahuan istiman ilal abdi maring hamba mau biwasitoti mithalil mahsusin kelawan lantaran seumpamane perkara kang dirasa min nurin saking cahaya. Jadi mungkin hanya berupa cahaya saja tapi tidak zatnya Allah. Au ghairi atawaliyani nur wa yakunu dzalikal mithal wa yakunu lan anopo dzalikal apa mungkon perumpamaan iku haqqan iku nyata fi kauni dalam anane mithal mau iku wasitatan iku hanya sebagai wasitah. Sebagai perantara mau fit ta'rifi ing dalam definisi. Fa yaqulu mangka ngucap sapa ar-ra'i sapa wong kang ngimpi ra'aitullaha ta'ala fil manam. Wong ngomong saya melihat Allah Ta'ala dalam tidur. La bimakna anni ra'aitu dzatallahi ora kok kelawan artine stune suniku ra'aitu ku ningali sapa isun dzatallahi Ta'ala. Tidak bermakna bahwa saya bermimpi ataupun melihat zatnya Allah, tidak. Kama yaqulu fi haqqi ghairihi. Bagaimana orang mau ngomong fi haqqi ghairihi dalam hak selain Allah. Wa yu'ayyidu lan watakan hu ing kono keterangan apa hadits Zuhri apa hadits Imam Az-Zuhri. Wa qala lan ketika sapa kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Atani Rabbi atani nekani ning ingsun sapa Rabbi sapa pangeran ingsun fi ahsani suratin ing dalam bagus-bagusnya bagus-bagusnya bentuk. Faqala ya Rabb faqala ya Muhammad atadri fi ma yahtasimu. Apakah kamu tahu dalam apa yahtasimu pada para padu apa al malaul a'la apa golongan kamu. Kada kaya mengkono keterangan fi syarhil Jami' as-Saghir dalam syarah kitab Jami' as-Saghir. Wa yaqulu lan ngendika sapa al-faqir Muhammad Haqqi an-Naziri inni tala'tu inni suniku tala'tu iku mutalaah ngaji isun ngaji mutalaah deres kitab asy-Syifa ing kitab asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Kitab asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa ing dalam definisi hak-hak Kanjeng Nabi al-Mustafa. Hatta ajaza sehingga orang mampu sehingga keterbatasan musannif an bayani wasfihi saking menerangkan sifatnya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi saya suatu saat membaca kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Di situ si pengarang sampai merasa enggak mampu, susah menjelaskan tentang sifatnya Rasulullah seperti apa itu kesusahan. Merasa berat. Akhirnya farohitu mangka demen sapa isun an arahu ingin ningali atau ngimpi sapa isun alaihi salatu wasalam ing Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam fil manam ing dalam tubuh. Akhirnya saya pengen sekali setelah saya mutolaah kitab Asy-Syifa fi ta'rif huquqil Mustafa akhirnya termotivasi untuk pengen terobsesi untuk pengen ngimpi Nabi Muhammad. Alama ing atase perkara ro'at kang ningali ing sapa ummahatul mukminina sapa pira-pira umul mukminin wa ashabuhu lan pira-pira sahabat Kanjeng Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Saya akhirnya terobsesi sekali pengen mimpi ketemu Rasulullah sebagaimana mimpinya ataupun bermimpi Rasulullah sebagaimana apa yang dilihat wujudnya Rasulullah itu apa yang dilihat oleh istri-istri beliau dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya kemudian Imam Haqqin Nazili kemudian tawassul. Tawassul bahasa kita nyambat. Faqara'tu mangka maca sapa isun surat Al-Ikhlas. Kemudian baca surat Al-Ikhlas alfa marratin 1000 kali. Akhirnya saya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Setelah saya baca surat Al-Ikhlas 1000 kali wa ahdaitu thawabaha. Lan hadiahkan sapa isun thawabah ing ganjarane surat Al-Ikhlas ila ruhi Khadijatul Kubra. Maring ruhnya Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Kemudian saya hadiahkan pahala saya membaca 1000 kali Al-Ikhlas itu saya hadiahkan untuk Sayyidah Khadijah. Setelah 1000 kali baca kemudian wa qara'tuha. Lan maca sapa isun ha ing surat Al-Ikhlas tanian dalam kaping loro. Kedua kalinya saya membaca alfa marratin 1000 kali lagi. Wa ahdaitu dan aku lan hadiahkan sapa isun thawaba ing ganjarane
surat Al-Ikhlas ila ruhi Aisyah maring ruhnya Sayyidah Aisyah as-Siddiqah maring ruhi Aisyah as-Siddiqah Aisyah ar-Ridha radhiyallahu anha. Bacaan Al-Ikhlas yang 1000 kali yang kedua itu saya hadiahkan pahalanya untuk Sayyidah Aisyah. Wa qara'tu lan maca sapa isun Al-Ikhlas salisan dalam kaping 3. Salisan ing dalam kaping 3. Saya baca yang ketiga kalinya alfa marratin. 1000 kali lagi. Wa ahdaitu thawabaha ila ruhi Fatimah Az-Zahra. Kemudian saya hadiahkan pahalanya kepada ruhnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Wa sa'altu lan jaluk sapa isun syafa'atahunna ing syafa'ate Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah lan Sayyidah Fatimah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya meminta syafaatnya beliau-beliau ini di sisi Rasulullah. Liyashfa'a supaya nyafaati sapa Kanjeng Nabi limaring isun indallahi dalam sandinge Allah. Indallahi dalam sandinge Allah li'aroh supaya ngimpiaken sapa Allah ngimpiakan sapa Allah ing Kanjeng Nabi atau meruakan sapa Allah ing Kanjeng Nabi kama ra'aituhu kaya liya ningali sapa isunhu ing Kanjeng Nabi fi hayatihi ing dalam kehidupan dalam uripe Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi nyambat ya baca Al-Ikhlas 1000 kali hadiahkan untuk Sayyidah Khadijah. Baca lagi 1000 kali hadiahkan kepada Sayyidah Aisyah. Hadiahkan 1000 kali ya baca 1000 kali hadiahkan kepada Sayyidah Fatimah. Kemudian minta sama Allah ya, wasilahnya membaca ini supaya Allah Subhanahu wa taala memimpikan dia ketemu sama Rasulullah, bisa melihat Rasulullah seperti kayak hidupnya Rasulullah ya, seperti pada saat hidupnya beliau. Tsumma lailatal jum'ati mangkar-karing dalam bengi Jumat. Akhirnya masuk malam Jumat qultu aku maca sapa isun astagfirullah. Kemudian masuk malam Jumat, setelah membaca itu malam Jumatnya qultu ngucap sapa isun zikiran astaghfirullah wa atubu ilaih astaghfirullah wa atubu ilaih pira macane alfa marratin 1000 kali. Itu kemudian dia istighfar malam Jumat istighfar 1000 kali. Wa sa'altu lan nyuwun sapa isun Allah taala ing Gusti Allah taala wa rajautu lan ngarep-ngarep sapa isun hu ing Allah liyusala atau liyusila bisa liyusala supaya ditepungaken apa ruhi isun ila ruhi habibihi maring ruhi kekasih Allah alaihi salatu wassalam yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ajzi dalam sertane ketidakmampuanku wa qusurilan keterbatasan yang sudah. Setelah itu kemudian saya berdoa meminta kepada Allah dengan harapan yang sangat besar agar Allah mempertemukan ruhku dengan ruhnya Nabi Muhammad. Seraya saya juga merasa sangat lemah, sangat tidak mampu memiliki segala keterbatasan. Karena dalam satu keterangan manakala orang hidup kemudian tidur itu nyawanya diambil. Dan ketika seseorang itu bermimpi dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu hakikatnya ruhnya dia sedang dipertemukan dengan ruhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, sering kita misalkan ketemu sama orang tua yang sudah wafat, ketemu sama saudara yang sudah wafat dalam mimpi. Nah, itu ruhnya sedang dipertemukan. Nah, ini Imam Haqqi An-Naziri juga begitu. Setelah bertawassul wasilah dengan Ummahatul Mukminin dan putrinya Sayyidah Fatimah, kemudian baca istighfar, berdoa supaya beliau dipertemukan ruhnya dengan ruhnya Nabi Muhammad ketika itu. Artinya mimpi. Tumakul tu mangga kari-kari maca sapa isun. Setelah baca astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi 1000 kali, kemudian membaca as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Salawatnya.
Setelah itu kemudian baca sholawat. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ping pira alfa marratin ping 1000. Wa rajautu lan ngarep-ngarep sapa isun syafaatahu. As-salatu utawi tambah rahmat ta'zim wassalamu lan tambah keselamatan iku tetep muga tetep alaika ngatasi panjenengan ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi mugi panjenengan natrapi biyadi kelawan tangan isun qallat hilati titik hilati apa rekayasa adrikni pimpira ping 1000. Wa rajautu lan ngarep-ngarep sapa isun syafaatahu ing syafaate kanjeng Nabi indallah ing dalam sandingi Allah. Diarahu supaya ngimpiaken sapa Allah ing kanjeng Nabi kama ru'ya sebagai kaya liya ditinggali sapa kanjeng Nabi fi hayatihi dalam hidup kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dengan harapan yang sangat penuh, aku berharap mendapatkan syafaatnya Rasulullah di sisi Allah supaya Allah memimpikan aku bertemu dengan Nabi Muhammad. Akhirnya fawaffaqani mangka akhirnya paring taufik paring pituduhan ingsun sapa Allah Gusti Allah akhirnya nuduhaken li ru'yati habibihi kanggo ngimpi akan kekasih Allah yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati dalam mengkono-kono bengi. Akhirnya Allah memberikan taufik ini dengan ta'zimnya. Imam Hakim An-Nazili tidak langsung berkata akhirnya saya bermimpi, tidak, tapi fawaffaqani Allahu li ru'yati habibi. Akhirnya Allah memberikan taufik kepadaku untuk bisa melihat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam itu. Wallahi demi Allah kata Imam Hakim Nazili, ra'aitu ningali sapa isun hu ing kanjeng Nabi. Saya melihat kanjeng Nabi kal badril mukammali, kaya laksana bulan purnama yang sempurna. Kal badril mukammal, la yumkinu kang ora mungkin apa alwaswa pun nyifati bil lisani kelawan lisan waladit tahri walaupun kelawan tulisan. An kamali husnihi saking sempurnane baguse kanjeng Nabi. Wa nihayati jamalihi lan katoge kegantengane kanjeng Nabi. Kan kita tahu bahwa Nabi yang paling ganteng itu yang kita tahu adalah Nabi Yusuf. Tetapi hakikatnya ibarat kalau kegantengan itu satu bulatan dan satu keterangan, tetap yang paling ganteng itu kanjeng Nabi. Satu bulatan separoh, kemudian dibelah separohnya itu untuk kanjeng Nabi, separohnya ya berarti 1/4-nya itu untuk Nabi Yusuf, yang 1/4-nya untuk orang sealam dunia. Jadi bukannya kemudian Nabi Yusuf yang paling ganteng, hakikatnya tetap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi andaikan diumpamakan satu bulatan itu setelah separoh kanjeng Nabi, kemudian separoh yang setengah itu kemudian diparo jadi 1/4 untuk Nabi Yusuf, baru 1/4 ini untuk kita dan semuanya yang ada di sini dan sealam dunia. Jadi langkah apa-apa ya. Wanihayati jamalihi lan katoge gantenge kanjeng Nabi. Demi Allah, saya melihat Nabi Muhammad itu laksana bulan purnama yang penuh, sampai lisan tidak bisa, ya lidah tidak bisa menyebutkan lagi bagaimana rupanya kanjeng Nabi, gantengnya kanjeng Nabi, sifat-sifatnya, kebagusannya kanjeng Nabi. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Fatabaraka maka mundak-mundak kebagusannya sapa Allah Gusti Allah ahsanul khaliqin, paling bagus-bagusnya wong kang nyiptaken. Wa akhbarani lan riwayataken ingsun, wa akhbarani bi ba'dil asrar, wa akhbarolan nyeritaken sapa Hakim Nazili ning ingsun bi ba'dil asrari kelawan sebagiane pira-pira sir-sir rahasia-rahasia. Falillahil hamd. Wa fi ru'ya ukhra, dalam impe kang liyan, ra'aitu ningali sapa isun ing kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam
wattaba'tu lan ngikuti sapa isun ing Kanjeng Nabi wa hale utawi Kanjeng Nabi ku yulatifu iku lagi ya ngalus-ngalusi atau ya ngalus-ngalisi sapa Kanjeng Nabi ngisun. Kultu matur sapa kula lahu marang Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, duh Rasulullah, idza ja'aka salam, dalam nalikane nyampe ka ing panjenengan apa salam, apa assalamu apa salam, kaifa ta'khudhu, kaifa halika apa ta'khudhu ngalap panjenengan hu ing salam. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fa aqulu wa alaikumussalam, aku akan berkata wa alaikumussalam. Qultu ya Rasulullah, anta fi sholat fa kaifa ta'khudus salam? Faqala alaihi salatu wassalam. Qultu matur sapa isun ya Rasulullah, duh Rasulullah, anta utai panjenengan fi sholat fa kaifa ta'khudus salam? Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, anta sa'ilun qawiyyun, kamu itu penanya yang kuat. Kritis. Tsumma ra'aitu, maka kari-kari ningali sapa isun Rabbal Izzati fil manam, ing pangeran kang agung fil manaming dalam turu marratan wahidatan. Luar biasa ini Imam Hakim Nazili sampai pernah bermimpi melihat Allah tetapi bukan dzatiyahnya, jadi semacam pancarannya saja. Marratan wahidatan kelawan saambalan kang siji hina mujawaran ing dalam nalikane nanggani sapa isun bil Madinah ing dalam Madinahul Munawwarah. Faqaratu maka akhirnya maca sapa isun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fasajadtu maka sujud sapa isun lillahi ta'ala maring Allah ta'ala. Akhirnya tsumma ra'aitu maka ningali sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin ngendika sapa Kanjeng Nabi li maring isun, ra'aital haq, kamu telah bermimpi yang benar, mimpi kamu itu benar. Intaha khazinatul asrar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekarang mulai pembahasan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ajma'a sepakat sapa al-mufassiruna, sapa ulama-ulama ahli tafsir, sepakat ala annal murada ing atase setune perkara kang dikarepaken inna yang dikarepaken inna anzalnal qur'ana fi lailatul qadr. Jadi semua ulama mufassirin, ulama ahli tafsir sepakat bahwa domir hudis itu yang kembalinya itu kepada Al-Qur'an. Jadi maksudnya adalah inna anzalnahu ay inna anzalnal qur'an fi lailatul qadr. Walakinnahu akan tetapinya Gusti Allah taala itu tarokan ninggalaken sapa Allah at-tasudha ing disorehaken, diperjelas bidzikri kelawan disebutaken. Di situ pakainya sim dhamir, tidak pakai zahir. Li anna hadza tarkib, karena setune ikilah tarkib iku ya dulu iku nuduhaken apa hadza tarkib ala azmil Qur'an ing atase agungnya Al-Qur'an min salatati aujihin saking telu versi. Min salatati aujihin saking telu pira-pira versi. Karena tarkib di mana pakainya dhamir hu bukan isim zahir itu menunjukkan betapa agungnya Al-Qur'an dilihat dari tiga sisi. Min salatati aujihin saking telu pira-pira sisi. Ahaduha annahu stune Allah iku asnada iku nyenderaken sapa Allah inzalahu ing diturunakane Al-Qur'an diturunaken ilaihi maring Kanjeng Nabi. Wa ja'alahu lan dadiaken sapa Allahu ing Al-Qur'an mukhtassan kang dikhususaken bi kelawan Kanjeng Nabi duna ghairi ora liyane Kanjeng Nabi. Ini menunjukkan bahwa redaksi inna anzalnahu di mana memakai dhamirhu itu menunjukkan bahwa diturunkannya Al-Qur'an itu khusus untuk kepada Rasulullah. Tadi sisi yang kedua naustune inna annaustuhune inna anzalnahu iku ja'a takau inna anzalnahu bi dhamirihi kalawan dhamire. Annaustuhune kelakuan iku ja'a tekau po Al-Qur'an bi dhamirihi kelawan dhamire. Ya dhamire Al-Qur'an mau duna ismihi ora arane Al-Qur'an adz-dzahir. Jadi kenapa kok sampai pakainya dhamir, bukan nama yang jelas isim zahir. Syahadatan karena sebagai persaksian lahu maring Al-Qur'an bin nabahati kelawan keagungan
wal istighnai lan ora butuh an tasrihi saking penjelasan. Sebagai bukti bahwa betapa Al-Qur'an itu agung dan betapa hal itu tidak perlu diperjelas lagi, tidak perlu dijelaskan lagi bahwa di situ adalah ya maknanya Al-Qur'an. Wa tsalitsu ta kang kaping 3 ku ta'dzimul waqti ku nganggungaken waktu alladzi unzila fih, yakni mengagungkan waktu yang diturunkannya Al-Qur'an. Inqila lamun diucapakan, kalau ada yang bertanya begini, ma makna innahu unzila fi lailatul qadar? Maiku tahu apa? Maiku apa makna innahu unzila fi makna an innahu? Utawi artine setune Al-Qur'an iku unzila diturunaken apa Al-Qur'an fi lailatul qadar. Kalau ada yang bertanya, apa sih kok kenapa? Apa arti dibalik Al-Qur'an itu diturunkan di Lailatul Qadar? Ma'al ilmi sertane ngawruhi bi annahu setune Qur'an iku unzila diturunaken apa Al-Qur'an nujuman hale dicicil. Sementara pengetahuan kita memahami bahwa Al-Quran itu kan diturunkannya secara bertahap sampai berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Sementara tadi di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Kulna ngucap sapa kita. Kulna ngucap sapa isun fi tetep ing dalem makna inna unzila fi lailatul qadar wujudun ta pira-pira versi ahaduha. Qala yang pertama jawabannya begini. Qala Sya'bi ibtida'u bi inzali ibtida'an ibtidaan kelawan ngawiti bi inzalihi kelawan diturunaken Al-Qur'an Lailatul Qadar. Pendapat yang pertama bahwasanya Al-Qur'an mulai diturunkannya itu pertamanya itu dimulai malam Lailatul Qadar. Li annal ba'tha karena setune diutusnya Kanjeng Nabi ku kana anak sapa diutusnya Kanjeng Nabi ku fi Ramadan. Jadi jawaban pertama bahwa Al-Quran pertama kali diturunkannya ayat pertamanya itu di Lailatul Qadar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad diutusnya itu juga di bulan Ramadan. Jadi kemungkinannya bahwa Al-Quran pertama kali ataupun surat Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu diturunkannya di malam Lailatul Qadar. Karena Nabi Muhammad diutusnya di bulan Ramadan. Wathani, kai pendapat kang kaping 2 iku kala ketika sapa Ibnu Abbas. Yang dimaksud dengan inna anzalna itu unzila diturunaken apa Al-Qur'an ila dunya, ila sama'id dunya maring langit dunya jumlatan hale global. Ya. Jumlatan kelawan satu global keseluruhan Lailatul Qadar di dalam Lailatul Qadar. Pendapatnya Ibnu Abbas yang dimaksud dengan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu maksudnya adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya, dari lauh mahfuz menuju langit dunia itu secara keseluruhan itu di malam Lailatul Qadar. Nah, baru setelah itu dari sama'ud dunya kemudian melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap selama kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari itu, barulah dari sama'ud dunya menuju Rasulullah. Summa ilal arti maka kari-kari maring bumi nujuman hale dicicil. Wal wajhu tsalitsu tawi versi yang ketiga. Fil jawabi dalam jawab. Ku anna takdir tunai takdir anzalna hadza dzikra fi lailatul qadar. Stune takdir iku anzalna hadza dzikra. Nah anzalnahu ay anzalna, stune kira-kira seperti ini. Perkiraannya anzalna hadza dzikra, aku turunkan hadza dzikra ikilah zikir maksudnya Al-Qur'an fi lailatul qadar.
ay fadilati lailatul qadar, yakni keutamaannya Lailatul Qadar, wa bayani syarafiha, lan menjelaskan keutamaannya Lailatul Qadar. Al-Qadr, adapun lafaz Al-Qadar iku masdarun. Qaddartu atau aqdaru qadran. Qaddartu aqdaru qadran. Wal muradu bihi ma yumdihi Allahu minal umur. Wal muradu ta kang dikarepaken bi kelawan al-qadar iku ma perkara yumdi kang wis kelewat ing masapa Allah Gusti Allah minal umur saking pira-pira perkara. Qala qadartu aqdaru qadra. Inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadar. Tunai sedi kulla syai'in dalam sami-sami wiji ku khalaqna iku nyiptakan sapa sun ing kulla syai' bil qadar lawan ketetapan. Wal qadru wal qadar iku wahidun iku siji. Qadar atau qadar itu satu, illa annahu bitaskin. Angis tuhune al-qadar iku bitaskin itu dibaca sukun. Nah, bentuk masdar bil fathi itu ismun. Adapun yang dibaca qadar itu ismun. Qala al-Wahidi, ngendika sapa al-Wahidi, al-qadar fil lughat bermakna takdir. Qadar itu menurut bahasa itu dengan arti takdir. Wa qadar iku ja'lu syai'i ala musawati ghairihi, dadi akan sewiji-wiji ala musawati ghairihi ngatasé madani liyane. Wa ghairi ziyadatin lan ora nambahi wala nuqsanin orang ulangi. Wa ikhtalafu lan berbeda pendapat sapa para ulama. Fi anna dalam setune kelakuan iku lima sumiyat hadhil lailatul lailatul qadar. Lima karena apa sumiyat diarani apa hadhil lailah? Ilah pengi diarani lailatul qadar. Berbeda pendapat bahwa kenapa dinamakan Lailatul Qadar ala wujuhin. Natasnya piro-piro versi. Ahaduha annaha lailatul takdiril umuri wal ahkam. Tune Lailatul Qadar iku lailatul takdiril umur, iku bengine ditakdirakne piro-piro perkara wal ahkam bilang piro-piro hukum. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Karena di malam itulah ketentuan tentang segala hal dan hukum-hukum. Qala Atha, indika sapa Imam Atha an Ibnu Abbas anna Allah qaddara ma yakunu fi kulli tilkal lailah. Anna Allah sunna Gusti Allah iku qaddar iku mesti akan sapa Allah memberikan ketentuan sapa Allah ma ing perkara yakunu kang bakal ana apa ma kang bakal wujud apa ma fi kulli tilkas sanati ing dalam sakabehane mungkon-mungkon setahun. Pendapatnya Imam Atha riwayat dari Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menentukan apa yang nanti akan terjadi selama 1 tahun ke depan, itu ditentukannya pada Lailatul Qadar. Min matorin bayane saking udan, hujan nanti di hari apa, di malam apa, wariskin lan rizki, termasuk corona juga ya. Mudah-mudahan dan dan hilangnya juga mudah-mudahan ya di habisnya bulan puasa ini hilang mudah-mudahan. Jadi ditentukan di tahun lalunya. Wariskin dan rezeki, wa ihya'in lan nguripaken, wa imatatin lan mate. Di rezekine wong, uripe wong, laire wong, matine wong itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Di Lailatul Qadar ketentuan untuk 1 tahun ke depannya. Ila mithli hadhihi lailah maring seumpamane ikilah pengi minas sanatil atiyati saking tahun yang lalu. Minas sanatil atiyati saking tahun kang arep teka. Wa nadhiruhu tawi padane pendapat mau iku qauluhu ta'ala iku pengendikan Allah taala fiha yufraqu kullu amrin hakim, fiha ing dalam lailah yufraqu dipisah-pisah apa kullu amrin hakimin apa saben-saben perkara kang bijaksana. Wa'lam anna taqdirallahi la yahdutsu fi tilkal lailah. Wa'lam mertia silayan anna taqdirallahi stune takdir Gusti Allah iku la yahdutsu iku ora anyar teka apa takdir fi tilkal lailah. Fa innahu ta'ala karena stune Allah Subhanahu wa taala iku qaddara iku mesti akan sapa Allah al maqadir ing pira-pira takdir
qabla ay yakhluqas samawati sedurunge yen ta nyiptakan sapa Allah samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi fil azali dalam azali. Takdir sih sudah ditakdirkan jauh-jauh di zaman azali. Balil muradu balik utai kang dikarepaken iku idharu tilkal lailah iku menampakkan ya, menampakkannya malam itu ditampakkan al maqadir ing pira-pira takdir ditampakkan lil malaikati mari para malaikat. Jadi takdirnya sih sudah zaman azali, namun di Lailatul Qadar itu takdir-takdir itu ditampakkan kepada para malaikat. Bi ayyak tuba gambar piyentan nyatat sapa malak ha ing al maqadir mau fil lauhil mahfuz ing dalam lauhil mahfuz. Wa hadzal qaul utawi ikilah pendapat bahwasanya takdirnya Allah itu tidak semerta-merta di malam Lailatul Qadar karena Allah sudah menentukan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi di zaman azali. Lah, terus kenapa yang dimaksud inna anzalnahu fi lailatul qadar? Itu artinya bahwa di malam Lailatul Qadar itulah takdir-takdir itu ditampakkan atau diperlihatkan kepada para malaikat untuk dicatat di Lauhul Mahfuz. Wa hadzal qaulu taiqila qauli ikhtiyaru ammatil ulama iku pilihane umume para ulama. Atsani te kaping loro iku nukila iku dinukil anis Zuhri saking Imam Zuhri apa ana ustune Imam Zuhri itu kala ketika sapa Az-Zuhri Lailatul Qadri utai Lailatul Qadri ku Lailatul Uzmah iku malam keagungan wasyaraf lan tegese kemuliaan. In qaulihim saking ucapane wong Arab lifunalin maring wong quddiru inda fulan. Quddiru jadi diagungakan indah fulan. Ay munazzalatun yakni diturunakan wa syarafun dan tegese kemuliaan. Wa yadullu alaihi lan nuduhaken alaihi ngatasi pendapat Az-Zuhri apa qaulu pengendikane Allah taala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tumahada mangkari-kari iki ku yahtamil tumahada mangkau tabi ikilah pendapat iku yahtamil iku memper ya. Ada kemungkinan memiliki wajhaini ada dua versi. Ahaduhuma ayarja'a dzalika ilal fa'il. Kita balik opo dzalika mengkono-mengkono Lailatul Qadar. Ilal fa'ili maring wong kang nglakoni. Jadi kapan kita bisa meraih Lailatul Qadar? Aiman ata man utai sapane wong iku atai kula menekani sapa man ing dalam lailatul taati kelawan taat sarada qadrin wa syarafin. Jadi kembali pendapat pertama itu kembali kepada si pelakunya. Kalau di malam itu dia melakukan taat, maka dia memiliki qadar, memiliki jadi Lailatul Qadri khairun itu berarti orang tersebut memiliki qadar wa syarafin dan kemuliaan. Wa talihi mautawi kaping lorone wajhain ilal fi'li maling perbuatane ayat taati yakni pira-pira ketaatan laha kadue lailah fi laha tutup kadue lailah fi tilkal lailah di dalam mengkono-mengkono bengi qadrun zaidun iku tetep kadue lailah fi tilkal lailatil qadru tawi qadar zaidun kang luwih wa syarafun zaidun lan kemuliaan kang Wa an Abi Bakr al-Warraq dan diriwayatkan saking Abu Bakar al-Warraq summiyat Lailatul Qadar. Summiyat diarani apa Lailatul Qadar diarani Lailatul Qadar. Menurut Abu Bakar al-Warraq, kenapa kalau Lailatul Qadar namakan Lailatul Qadar? Li'annahu karena setuhune kelakuan iku nuzzila diturunakan piha ing dalam Lailatul Qadar apa kitabun dzu qadrin apa kitab kang duweni qadar, kang duweni kemuliaan ala lisani malakin dzi qadr nuzila fiha kitabun dzu qadrin ala lisani malakin dzi qadrin ala ummatin laha qadrun wa la'alla Allah ta'ala innama dzukira dzakara lafdzatal qadri fi hadhihi surah 3 marrat li hadzal sabab. Kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Li'annahu nuzzila fiha kitabun dzu qadr. Karena diturunkan Al-Qur'an yang memiliki kemuliaan. Ala lisani malakin dzi qadr.
ngatasé lisane malaikat kang duweni qadar kemuliaan. Ala ummatin ngatasé umat lah kang itu kadue umat qadrun tapi kemuliaan. Umatnya juga umat yang mulia karena memiliki nabi yang mulia. Wala'alla Allah ta'ala menawana Gusti Allah ta'ala iku innama dzakara ing pustine nyebutaken sapa Allah lafdzatul qadri ing lafdzul qadar fi hadis surati ing dalam ikhlas surat salata marratin li hada sabab karena ikhlas sebab ini inna anzalna fi lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli am salamun hatta matla'il fajr. Tiga kali ya. Inna anzalna fi lailatul qadr khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi rabbihim min kulli am salamun hatta matla'il fajr. Wal wajhu tsalits utawi versi yang ketiga, versi pendapat yang ketiga. Lailatul Qadar. Maknanya qadar aidik yakni malam kesempitan, malam yang sempit. Kenapa? Fa innal arda karena setuhune bumi iku tadiku iku sempit. Apa bumi alal malaikat atasnya para malaikat. Karena malaikat yang begitu banyaknya. Tanazzalul malaikatu ar-ruhu fiha itu sehingga akhirnya bumi itu menjadi sempit dipenuhi para malaikat. Innahu ta'ala stune Gusti Allah ta'ala iku akhfa iku nyamaraken sapa Allah hadhil lailata ing ikilah pengili wujuhin karena piro-piro versi. Karena piro-piro sisi. Nah, kenapa sampai Lailatul Qadar itu dirahasiakan? Tidak ditentukan kapan-kapannya. Bahkan memang al-ashrul awakhir 10 malam terakhir itu yang memiliki peluang adanya Lailatul Qadar, tapi ada lagi pendapat yang mengatakan peluang terjadinya Lailatul Qadar itu mulai dari tanggal 1 sampai 30. Tidak ada yang tahu kapan-kapannya tepatnya. Lah, kenapa sampai dirahasiakan? Ahadwa tawi salah sijine wujuh iku anna ustune Allah taala iku akhfaha iku nyamaraken sapa Allah ha ing Lailatul Qadar kama akhfa kayoliye nyamaraken sapa Allah sairul asyai ing sakarina pira-pira suci-suci. Allah taala menyamarkan Lailatul Qadar sebagaimana Allah juga merahasiakan segala sesuatu. Fa innahu mangka stune Allah iku akhfa iku ngerahasiakan sapa Allah ridhahu ing ridhone Allah fit taati ing dalam ketaatan. Gusti Allah merahasiakan ridhonya dalam sebuah ketaatan yang dilakukan oleh makhluknya. Artinya tidak ditampakkan misalkan orang yang sholat terus kelihatan dia misalkan mendapatkan ridhonya Allah, tidak juga. Bisa saja ridhonya Allah itu pada amalan-amalan yang sepele. Sebagaimana kita tahu dakhalatin narul mar'ah ya, bahwasanya ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara dakhalatin nar al mar'atu fi hirratin itu ya, bisa babi hirratin. Jadi seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Atau hikayat di zamannya Nabi Rasulullah pernah menceritakan seorang wanita pelacur yang memiliki rahman dalam hatinya ketika melihat seekor anjing yang kehausan lalu melepaskan sepatunya dan mengambil air untuk anjing yang sedang kehausan itu. Di situ ridhonya Allah. Atau ketika Sayyidina Umar yang melepaskan burung ya, dalam kitab Usfuriyah itu melepaskan seekor burung yang lagi disiksa sama seorang anak kecil, di situ ridhonya Allah. Atau Imam Al-Ghazali yang membiarkan seekor lalat meminum tinta yang sedang digunakan untuk mengarang kitabnya, di situ ridhonya Allah. Kita tidak akan tahu ridhonya Allah, tidak akan
ditampakkan ridhonya Allah itu pada sebuah amal perbuatan. Bisa saja ridhonya Allah itu pada amalan-amalan yang sepele, pada perbuatan-perbuatan yang kelihatannya remeh. Untuk itu kita tidak boleh menyepelekan satu amalan atau membandingkan dengan amalan yang lain. Karena di situ fa innahu akhfa ridhahu fit ta'at. Harapannya apa? Hatta yarghabu, sehingga pada seneng sapa wong akeh pada seneng fil quli dalam sekabian, sehingga orang tidak pilih-pilih dalam melakukan amal itu. Wa akhfalan ngrahasiakan sapa Allah ghadabahu ing murkai Allah fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan, yahtarizu supaya pada menjaga sapa wong akeh anil quli sekabiane. Wa akhfalan ngrahasiakan sapa Allah waliyahu ing waline Allah fima ing dalam perkara bainan nasi dalam antara manusia hatta yu'azzimu, sehingga pada muliakan sapa annas al-kulla ing sekabiane. Termasuk walinya Allah itu Allah rahasiakan. Tidak ditentukan ataupun diperlihatkan ada seorang wali misalkan, ya memang meski ada wali-wali yang masyhur ada, tetapi secara umum terkadang Allah bisa saja mengangkat walinya di tengah-tengah masyarakat, tidak diperlihatkan. Supaya apa? Supaya kita itu mengagungkan siapapun, memuliakan siapapun, menghormati siapapun. Wa akhfalan ngrahasiakan sapa Allah al-ijabata ing disembadani doa. Fi doa ing dalam doa. Liyubalighu supaya banget akan sapa wong akeh fi kulli da'awati ing dalam sekabiane pira-pira donga, supaya pada dedonga ning kapan bae, dedonga ning apa bae, supaya sungguh-sungguh. Wa akhfal ismalan ngrahasiakan sapa Allah al ismal a'zam liyu'azzimu, termasuk juga ismul a'zamnya Allah itu mana? Lafaz Allah kah? Lafaz al-latif kah? Lafaz ar-rahim kah? Allah perlihatkan mana ismul a'zam itu, Allah rahasiakan supaya orang tidak pilih-pilih dalam berzikir. Liyu'azzimu supaya pada ngagungaken sapa wong akeh kullal asma'ing dalam sakabehane pira-pira asma Allah. Wa akhfalan ngrahasiakan sapa Allah fi sholatil wusta dalam sholatul wusta. Dalam ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Nah, sholat wusta itu yang mana? Allah rahasiakan. Memang ada penafsiran as-sholatul wusta itu waqila sholatul asar, waqila sholatus subhi. Ada yang mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat subuh, ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan bahwa sholat wusta itu sholat asar. Nah, supaya sholat itu semuanya dijaga, jangan sampai ada yang ditinggalkan, maka sholatul wusta dalam ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, terutama sholat wusta itu tidak Allah perlihatkan, tidak Allah kasih tahu mana sholatul wusta. Tujuannya apa? Liyuhafidhu supaya pada menjaga sapa wong akeh halal kulli ngatasé sakabehane. Wa akhfalan ngrahasiaken sapa Allah qabulat taubat ing diterimane taubat, liwajiba supaya nglanggengaken sapa al mukallaf sapa mukallaf ala jami'i aqsamit taubah ing atase sakabehane pira-pira bagian-bagiane taubat. Wa akhfalan ngrahasiaken sapa Allah waqtal mauti ing waktune mati, liyakhaf supaya pada wedi sapa si wong sapa al mukallaf sapa mukallaf. Wa fakada maka kaya mengkono akhfa ngrahasiakan sapa Allah hadhil lailata ing tilah bengi, yakni Lailatul Qadar, liyu'azzimu supaya pada ngagungaken sapa wong akeh jami'a layali Ramadan ing sakabehane malam-malam Ramadan. Yang pertama tuh 25 tapi 2 giga. Wa thaniha wallahu alam. Saya cukupkan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan harapan mudah-mudahan kita liwafiqah ya, supaya nyocoki barangkali saja, mudah-mudahan di malam-malam yang kita mengaji ini termasuk malam Lailatul Qadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bagikan. Berarti gara-gara gue